उजाड़ी देला एक असहाय परिवार को घोरई अर्थ लगाणकारी संस्था क्षतिपूरण दाबी। पटामुंडाई डामरपुर ग्रामर घोरई अर्थ लगाणकारी संस्था भारत फाइनान्स कंपानी मात्राधिक शिकार होई पटामुंडाई ब्लॉक डामरपुर ग्रामर कृषि श्रमिक प्रकाश माझी अकाल मृत्यु फल तांकर विधवा पत्नी बेबिना माझी सह दुई शिशु और वृद्धा माँ संपूर्ण बेसहारा होई पड़िछन्ति। घोर खाद्य संकटग्रस्त यह परिवार निकट में गत 21/5/2025 रे कलिंग नगदिगंत सामाजिक संगठन पटामुंडाईर कर्मकर्ता गण मे मास आवश्यक संपूर्ण खाद्य सामग्री प्रदान कले। संगठन सभापति विजय दास, संपादक प्रकाश चंद्र महांती, उपदेष्टा दशरथ साहू, धनेश्वर दास, रविनारायण मिश्र सहित शिशिर कुमार ओझा, अंतर्जामी कुंड, प्रजुज्य दास, मानस रंजन षडंगी, सुरेश तराई, केदारन राउत, जनकर माझी, हेमलता माझी, हलधर माझी, दामोदर तराई, महेश्वर साहू, अक्षय कुमार तराई ओगेई स्थानीय स्वेच्छासेवी माने एही कार्यक्रम रे सहयोग करने सहित 50 लाख टंका क्षतिपूरण, विधवा पत्नी को चाकरी प्रदान, दोषी कंपानी कर्मचारी विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान आदि दावी करिसेंति। पटामुंडाई अशोक कुमार साहू का रिपोर्ट, मसीहा न्यूज। आपण मसीहा न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कलेनि कि जदि करिना हंती एबे करिनियंतु। एहा सह मसीहा न्यूज रो फेसबुक पेज को और ट्विटर को फॉलो करंतु। तासह मसीहा न्यूज रो ऐप आसीगलानी, निज मोबाइल रो प्ले स्टोर रो डाउनलोड करनियंतु। जय जगन्नाथ। पटामुंडी ब्लॉक डामरपुर पंचायत डामरपुर गाँव में जन कृषि श्रमिक प्रकाश माझी जो भारत फाइनान्स कंपानी जो अकथनीय अमानवीय जो अत्यधिक मात्राधिक जो जुलम कले जो गोटे किस्ती आदाय जहाँफल से मानसिक भारसाम्य हर आत्महत्या कले एवं तार प्रतिवाद डामरपुर ग्रामवासी ये अंचल स्थानीय स्वेच्छासेवी एवं सहित आम कलिंग नवदिगंत सामाजिक संगठन कर्मकर्ता माने आज जिलापाल ऑफिस रे विक्षोभ माध्यम प्रकाश माझी विधवा पत्नी की एक स्थायी नियुक्ति 50 लाख टंकार कंपनसेसन सहित कंपानी दोषी कर्मचारी विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान। प्रशासन कौन पाई रही पुलिस प्रशासन को काम कर प्रश्न पचार आगे आपण कहवाई चाहूँ एटी जिला पूर्वतन ब्लॉक कांग्रेस सभापति एवं वर्तमान नवदिगंत सामाजिक संगठन जिलापाल ध्यान बसुँच कौन सरकार दाबी जिलापाल पाखे आमर आपत्ति हूँ सी हूँ जिलार पालक जिलार रक्षाकर्ता आईन श्रृंखला परिस्थितिर सी रक्षक। गत 21 तारिख में डामरपुर जोपरी भाव में गोटे भारत फाइनान्स कंपानी जो अमानवीय अत्याचार करिछि प्रकाश माझी घरे तार फलस्वरूप से प्रकाश माझी निजे हुए तो आत्महत्या कर निहाती दुखर विषय ये अंचलवासी के दुख दे ये परिस्थितिर मुकाबला करने कौन प्रशासनिक अफिसर पाखे पहुँची ना गरीब से 5टी पेट अपसा रही दाबी रखीचु आम सरकार पाखे तार स्थायी नियुक्ति एवं ये जो भारत फाइनान्स कंपानी जो अमानवीय अत्याचार करिछि तार फलस्वरूप ताकू 50 लाख टंका जुर्माना दवा एवं सर्वोपरि सर्वदा जमीती से गोटे रोजगारी पुओ जेहेतु थिला से चली जाइछि आउ गोटे रोजगार सृष्टि करवा आमर होती मानवरंजन षडंगी डामरपुर कौन आज जिलापाल पाखे जो धारणा बसुँच कौन दाबी अच्छी जिलापाल पाखे सरकार पाखे कौन दाबी रखी भारत फाइनान्स जो जुलम रे जो प्रकाश माझी चाली गले आमर बहुत बड़ क्षति हो गला डामरपुर पंचायत जी कि सी अकथनीय अत्याचार
ସେ ସହି ନ ପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ, ତାଙ୍କର ବିଧବା ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି କୋଡ଼ି ଛୁଆ ସେ କେମିତି କ'ଣ ଚଳିବେ ସେ ପାଇଁ କାମରପୁରର ଆଜ୍ଞା ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ସମ୍ପାଦକ କଳିଙ୍ଗ ନବଦିଗନ୍ତ ସାମାଜିକ ସଂସ୍ଥା। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଧାରଣା ବସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଅଛି ଧାରଣା ବସୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ସରକାର ଏପ୍ରିଲ 21 ତାରିଖ ଦାମୋଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଦାମୋଦରପୁର ଗାଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାଶ ମାଝୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଭାରତ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଦାବି ଆମର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଯୋଉ ଅସହାୟ ପରିବାରଟା ଭାସିଗଲା, ସେ ଅସହାୟ ପରିବାର କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମ୍ପାନସେଟ୍ ଦେବ। କୋଉ ପାଇଁ କ'ଣ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ? କ'ଣ ସେ ଯେହେତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ସେ ଯୋଉ 2600 ଟଙ୍କା, ମାତ୍ର 2600 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ଆଠାରୁ ଆଉ ବଡ କଥା କିନ୍ତୁ ଲଜ୍ଜାକର ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଯାଇଛି। ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ ଲୋନ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଜୁଲମ କରିବାରୁ ଭାରତ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ସଂସ୍ଥା, ଯୋଉଟା କି ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲିକି ଯୋଉ ବେସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ସେ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲବ୍ଧ କରି ଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ ଆଗରେ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି। ଆଜି ତାର ଗୋଟେ ଲଗ୍ନ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଯେ ଦଉଛୁ କି ପ୍ରକାଶ ମାଝୀ 2600 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଜୀବନ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ଦାବି ହେଉଛି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କମ୍ପାନସେସନ ତା ପାଖରୁ ଦିଆଯାଉ ପ୍ରକାଶ ମାଝୀର ପରିବାର ପାଇଁ ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। କ'ଣ ଏମିତି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର କଲେ ଯେ ବାଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା? ରାତି 12ଟା ଯାଏ ତା ଘରେ ବସି ରହିଲେ, ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଯିବୁ, ତମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବା, ବିଷ ଖାଇଦିଅ। ଏଇଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟରେ ସେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ନିଜକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଘଟଣା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଘଟିଲା କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଦୁଃଖର ବିଷୟ 21/4ରୁ 21/5 ପ୍ରଶାସନ ଶୋଇଛି। ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରକାଶ ମାଝୀ ଯଦି ପ୍ରଶାସନକୁ ହାତକୁ ନେଇ ସେଇ ଭାରତ ଫାଇନାନ୍ସର କମ୍ପାନୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ପୋଲିସ ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶ ମାଝୀ ଘରେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଯିଏ ସେଟା ଦଳିତ ହରିଜନ ପରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି, ତା ପ୍ରତି ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ମାନସିକତା ତିଆରି ହେଇଛି ଯେ ତା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ପଇସା ଯାହାର ସରକାର ଯାହାର ପଇସା ନିଏ ତା ପାଖରେ, ଯେହେତୁ ପଇସା ନେଇ ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲେ। ଆଜି ତା ପାଖରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, କଳିଙ୍ଗ ନବଦିଗନ୍ତ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଠିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଲଢେଇ ହେଉଛି, ଯଦି ଏ ଲଢେଇ ସରକାର ମାନି ନ ନିଅନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବ ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ସାରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଅଚଳ କରିବୁ, ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବୁ, ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିବୁ, ତହସିଲ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ଅକ୍ଷୟ ମଲ୍ଲିକ। ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକଟି ମରିଛି ଆମର ମାଝୀ ବାବୁ, ତାଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।